काढला आम्ही असले पाहिजे अरे असं लोकांक स्पेशली मोटरसायकल चलयतना हेल्मेट घालपाकूच जाय. आयज हो आमचो फ्रेंडाचो चेडो आनी तोय म्हाजो सारको बरो फ्रेंड. टू व्हिलराचेर एक्सिडंट जालो तेका. लागींच हिंगासून घरा कडेन वयतना चडशे लोक हेल्मेट घालूंक सोदिना. म्हणजे बाजारान वयताना नुस्तें हाडूंक वयता म्हणटा, कोण म्हणटा आनी कितें हाडूंक वयता, बाजार हाडूंक वयता, भाजी हाडूंक वयता, हेल्मेट घालिना. तेजी तकली वचून उंटीचेर बसली. चड फासूय नासलो खंय तो. आनी आख्खें तेजें मेजर ऑपरेशन केल्लें आहा आनी तो सारको पॅरलायज जाल्लो आहा. सो वी हॅव टू प्रोटेक्ट आवर हेड. So helmet is very, very important. We have come here to help him today for the bed, for his special mattress, the pillows. This is a water bed which given him that funds as on humanitarian ground. But my request to all the youth, boys as well as girls, who are even going to college, sometimes they want to be seen that I am riding a bike, but you wear a helmet. Everybody knows that you are riding a bike, boy or a girl, but if you don't wear your helmet, you can the result will be like this. Please, special request to all the youth of Goa, wear your helmet when you are riding a bike. Thank you. कलंगुटाचे MLA सर मायकल यांनी आमकां आमच्या भुरग्याचे हेल्प केल्या आणि नेहमी सर्वांक हेल्प करता. एकाच आमचे एकाचेच ना, पुरे कलंगुटाचे जेणे जेणे हेल्प असता तांकां ते हेल्प करता. आणि तेव्हा देव बरें करूं सराक. इतके आमी थँक्यू व्हेरी मच सराक. बरो जातलो. ओके या आत काय आत काय